अरे सुदामा एबे राती पहाई की बाकी अछि रे नाई सखा जहाँ टिके बाकी थला ए जो पुली बाग गोपाल की मारो 14 वर्ष सखा एते मारो आउ 4 वर्ष में तो बाकी किछि अरे ए सखा मते रे ढापसा देखा जाउची कहिलो थरे पदरे ढापसा दे दिसुची ना फिटिकिरी पकड़ में तो आठी रे ना छुटिया सकाळ पकड़ परिष्कार दिसियो क्या ना होले एमपी बट्टिका धर तू खाई दे ना बिडी बटिया कुष्ठ रोग हेले खांती ना बिडी बटिका ना कि जना खाई दियो ताहाले मोर सुतामा कहउछन ताकू किछि दिसुनी बे सुनियो हो सालटे हेति तो सुनो थरो ताहाले आउ पदरे आसियो से सहेला सुको नामे काकेरा दिले करे से वृंदावन को जीवा अरे सुदामा हाथी तो जीवा एमाने जो तोड़ी जांग आछंती ससार भीतर के सुपत्री बोली काहा कहिबा ना क्रोधे राशि क्रोधे बेसिया भदन जननी समय समर मंत्र बुद्धि सानारी प्राण बोल एमान को सुपत्री बोली कहा जाए आकु लक्ष्य करी कवि आसी गले रामदास लक्ष्मीपुर में पद के कोन प्रमाण करे ना देव नारी स्वामी कुदेवता समामरे सिलावे पचो पचो देना करे पानी पता तू दे अरे सुदामा एमान को सुपत्नी बोली कहा जाए ए 10 टंकिया कुंपा कहजी मु 90 टंका कुंपा हाथ लागिनी ए 10 टंकिया कुंपा केवल खुतुरकुणी पिला माने मारिए बड़ कुंपा बाहाघरे लोड़ा गाना हला इंजिन ये डालार काम खाली ओडिया सुपा ए करे के 100 टंकिया कुंपा धरु हाते काहे फुटी गला मु भाबिली एरा रिजेक्ट माल नहीं तुमको राधा माता को किसी कह नहीं जदि कह मुंड टिके कह राधा माता को कह साहस करे मो राधा को मु किछि कहनी मो राधा हम सखा कहबनी आमे राधा कृष्ण लागुछु तमे सुदामा दुर्बल सब लागो देखियो हां आमे खाली के आमे इंजिन के डाला लागिबो आ जो पड़ा में मोबिल को जो हमें आहुति देबा को छु को का कर्म रे हबनी
ପାଖକୁ ଆସିବ ଆରେ ସୁଦାମା ଗପ ପରେ ଯୋଉ ଗବସା ନେଇକି ଯିବା କେତେ ପ୍ରକାର ଗାଈ ଆଣିଛ ସଖା ମୁଁ କେତେ ପ୍ରକାରିଆ ଗାଈ ଆଣିଛି ଆଣିଛ ଧବଳି ଶ୍ୟାମଳି ବଉଳି ଦେଶୀ ହରିୟାଣା ସିନ୍ଧି ମଝିରେ ଟିକେ କାଳି କାଳି ମଝିରେ କାଳି ଟିକେ ଆଣିଛି ଆରେ ସୁଦାମା ତାହା ନୁହଁ ଚରେଇ ହାଣ୍ଡି ଆଇଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ବହି ପଡୁଛି ମହଲ ଖାଲି ଗପ ପରେ 16 ବର୍ଣ୍ଣର ଗାଈ ଅଭିରାମ ପରମ ଚକ୍ରମ ଠାକୁର ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଗପ ପରେ ଆଜ୍ଞା 16 ବର୍ଣ୍ଣର ଗାଈ ଯଶୋମତୀ ମାତା ଯେଉଁ ମନ୍ଥନୀର ମନ୍ଥନ କରନ୍ତି ସେ ମନ୍ଥନୀ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 16 ଶିରା ରାଧା ହେଲେ 16 କଳା ଜଗତର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ 16 କଳା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ 16 କଳା ନା ଜଗନ୍ନାଥ 16 କଳା ତହୁଁ କଳା ନନ୍ଦବଳା କଳା 16 କଳା କରି ଗପେ ବିହରି ତାହେଲେ ସୁଦାମା ଗପ ପରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗାଈ ଚରେଇବା ଗୋପାଳ ଘର ପୁଅ ଯୋଉ ଠେଙ୍କାଳି ଧରିଛ ସେ ଠେଙ୍କାଟିର ନାମ କଣ ସଖା ଠେଙ୍ଗାଟି କଣ ଆମର କୃଷ୍ଣ ମହାପୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଠେଙ୍ଗା ହେଲା କୋଉ ଠେଙ୍ଗା କହିବେ କେନ୍ଦୁ ଠେଙ୍ଗା କେନ୍ତୁ ଠେଙ୍ଗା ତାହା ନୁହଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯାହା ଗାଇବା ରସ ଦେଇକି ଯିବା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବହି ଏଠି ପ୍ଲଟ ଲେଖିବା ସେଇ ଅଭିରାମ ପରମ ଚକ୍ରମ ଠାକୁର ପଦ ଦେଖ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯୋଉ ଠେଙ୍ଗାଟି ଧରିଛେ ସେ ଠେଙ୍ଗାଟିର ନାମ କଣ ନା ଗଧନ ଚୋରାନ୍ତି ସୁଦାମା ସେ ଠେଙ୍ଗାଟି ଆଜ୍ଞା ତତ୍ଵ ଉପରେ ଗଲେ ସେ ଠେଙ୍ଗାଟି ନାମ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଠେଙ୍ଗା ବାହ୍ୟ ଉପରେ ଗଲେ ସେ ଠେଙ୍ଗାଟି ହେଲା କେନ୍ଦୁ ଠେଙ୍ଗା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋବସା ଚରାଇବା ସେ ବୃନ୍ଦାବନଟି କେତେ କୋଷ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳ କୃଷ୍ଣ ମହାପୁରୁ କହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନଟି କେତେ କୋଷ ଆଉ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳ କେତେ ଜଣା ଅଛି ନାଇଁ ସଖା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଜଣା ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ମହାପୁରୁ ପଚାରେ ସଖା ତମେ କୁହ କୃଷ୍ଣ ମହାପୁରୁ ତମେ ତାହେଲେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନଟି କେତେ କୋଷ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳ ନା 84 କୋଷ अरे सुदामा मो राधा सुंदरी सखी सहित प्रभात वर्णन कर सारे पुष्प उद्यान को जी मो राधा सुंदरी जो पुष्प तोड़ आज्ञा से पुष्पटी अंठा हो से फूल अंठा हो प्रभु देवे ना क्षीर तो अंठा नीर तो अंठा अपर अंठा दे ना हरिनाम गोटी सब अंठा नी अंठा अरे सुदामा आग बुझा अंठा कौन वृंदावन जो पुष्प फुटी से पुष्प ज्ञा भ्रमण उठा नदी जल को माछ को उठा कले चारि बेद को ब्राह्मण मान उठा कले महामंत्र वैष्णव मान उठा कले को बाछी उठा कला ये जो अंठा हो गला संसार भीतर जानिया बे नी उठा कौन आज्ञा संसार भीतर नी उठा कौन आज्ञा ओंकार हला नी उठा पंच भूत हला ज्ञा नी उठा ए मनटा हला ज्ञा नी उठा ए